kalau dia tahu macam mana nak cari skill, macam mana? Kalau begitu, dia boleh mula dengan buat penilaian diri untuk kenal pasti kekuatan dan minat dia. Boleh juga minta pandangan kawan atau mentor yang dipercayai. Lepas tu, cari kursus atau program latihan yang sesuai untuk kembangkan skill baru. Contoh kursus, buka mata pada biasanya sama-sama. Semoga berjaya bantu kawan kau cari jalan keluar. Contoh kursus. Belum thank you lagi, sama-sama. Kalau tanya saya, I think the skills tu kita boleh belajar pun. Macam to develop a skill sebenarnya we need to learn saja. Tapi dia kena ada interest dulu. Yang penting ialah kita kena tambah baik kita punya kemahiran lah. Dan kemahiran ni lah yang kita boleh belajar sikit dan kita boleh stack kemahiran kita tu. That's why it goes back to being a lifelong learner doesn't mean that you have to do a PhD. Tapi kalau tak ada PhD, macam mana orang nak trust kita? Boy, sekarang orang tak trust kau ke? Kau tak ada PhD lagi? Tak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Sekolah Malaysia punya podcast kali ni. Kita tak tahu nama apa kita berbual pada podcast kita ni. Nanti Sekolah podcast nanti baru decide. Okay, nanti kami decide lah. Kita shooting dulu. Nanti bila Sinuman dah edit, baru kita adjust. Okay. Nama tak ada lagi. Kita dah masuk hari ni episod kedua. Kita nak bincang ada beberapa benda sambungan daripada hari tu, daripada semalam hari tu lah. Kita bincang yang episod pertama pasal apa dah lupa lah. Baru semalam pun lupa. Amnesia. Semalam kita bincang pasal kenapa semalam pasal sekolah, apa yang kita buat, apa semua tu kan, and then few tips yang kita pernah lalui apa semua tu kan. So and then we share the experience lah. Right, for those yang tengok, thank you very much. Jangan lupa share dan subscribe. Sebab semalam tak closing kan. Okay, untuk hari ni kita akan bercakap. Ada satu cerita ni lah. There's one of my friend visited me masa hari tu when I was sakit. Memang sampai sekarang pun sakit lagi, tak baik lagi. Tapi masa lepas operation, so my friend ni dia macam dia kerja dalam akademia. And then bila dia kerja dalam akademia ni, and then he found that he's stuck. Dia rasa dia stuck. Dan dia nampak lah sebenarnya duduk dalam akademia ni macam dia rasa trap. Dia rasa trap sebab kau tahu kan lah apa KPI akademik macam mana? Tak tahu. Kena publish paper. Kena dapatkan grant. Pura-pura tak tahu. Kena adalah beberapa PP, all the PP dia orang kata adalah setengah kata dia kat 9P, adalah kata 7P. Apa tu P? P pengajaran, pendidikan, penyelidikan, apa lagi lah, ada semua publication, all those kind of thing lah. So and then dia kata dia start duduk dalam that kind of rat race. Dia masuk dalam duduk rat race, dia nampak lah. And then to the extent dia nampak macam dia dah macam lost interest in what he's doing. And then I shared with him the opportunity. Dia kata what I'm doing right now lah with sekolah, sebab because I see my way out. Because I also felt the same thing when I was in the academia back in Malaysia kan. I felt the same thing. Rasa tertrap, rasa within, you're not growing. There is no growth inside there. Except that it's just a matter day to day about nak fulfill KPI. And some of these people want to get up. Tapi bila saya cakap pada dia kata macam, I don't have a skill. Tazli, aku tak ada skill lah. Aku tak ada skill macam mana nak start with something new. So, Encik Don, apa jawapan anda? Kenapa tiba-tiba jawapan dekat Tak lah, maksudnya what's your opinion about that? I mean, for example, I think maybe what we can do is actually how to facilitate, how to help this kind of people who feel that they don't have the skills and they want to grow. They want to step out of
dia trap tadi ni. Macam mana kita nak bantu? Macam mana kita nak buat? Macam mana nak buat? Kau rasa? Wah, kau ni tanya balik. Kejap kita panggil talian Hayat. Hi. Kita call someone. Hello? Hi. Looks like you're testing the connection. I can hear you. How can I assist you? Boleh cakap Sabah? Boleh bah. Saya cakap logat Sabah. Ada apa lagi yang kau mau tanya atau bincang? Anu bah, Dr. Tazli tanya, dia cakap macam mana mau ada skills kalau orang tu tiada skills. Ni apa? Aku punya kawan ni, dia trap dalam Apa cerita akademik. dengan kawan kau? Dia Kesian duduk, pula kalau dia kerja pensyarah, trap dalam akademik lah. Tapi dia mau cari jalan keluar. Tapi dah jumpa jalan keluar. Can you help? faham. Memang susah kalau rasa terperangkap macam tu. Mungkin dia boleh mula dengan kenal pasti apa minat atau kemahiran lain yang dia ada dan cuba kembangkan dalam masa lapang. Serta kursus pendek atau bengkel boleh bagi idea baru dan peluang untuk terus ke bidang lain. Cuba tu dulu. Siapa tahu ada rezeki baru untuk dia. Kalau dia tahu macam mana nak cari skill, macam mana? Kalau begitu, dia boleh mula dengan buat penilaian diri untuk kenal pasti kekuatan dan minat dia. Boleh juga minta pandangan kawan atau mentor yang dipercayai. Lepas tu, cari kursus atau program latihan yang sesuai untuk kembangkan skill baru. Contoh kursus, buka mata pada... Biasanya, sama-sama. Semoga berjaya bantu kawan kau cari jalan keluar. Contoh kursus. Belum thank you lagi, sama-sama. Kau cuba share dulu contoh kursusnya. Untuk kemahiran baru, dia boleh cuba kursus dalam talian seperti di Coursera, Udemy atau LinkedIn Learning. Kursus-kursus ni cover pelbagai topik dari pengurusan, teknologi hingga seni dari kebentuk. Tinggal pilih ikut minat dan matlamat dia. Kursus di sekolah boleh ke? Sekolah Malaysia. My guidelines won't let me talk about that. Oh. Can I help you with something else? Wow. You have some attitude. Sekolah Malaysia pun Sekolah Malaysia. memang betul tu. Sekolah mungkin kawan kau boleh tengok-tengok kursus atau bengkel yang sekolah Malaysia tawar. Banyak topik menarik dalam pendidikan dan kemahiran baru. Boleh juga dia tambah ilmu dan skill. Cuba kau cerita sikit. Kursus kat sekolah Malaysia ni ada kursus apa sebenarnya? Sekolah Malaysia tawar pelbagai kursus yang fokus pada pendidikan dan kemahiran abad ke-21. Contohnya, kursus untuk jadi pakar Canva, memahami penggunaan AI dan teknik pengajaran inovatif. Kursus-kursus ni direka khas untuk Okay lah. pendidik. Okay, bye. Orang dah bosan dah dengar kau. Bye. Okey, jumpa lagi. Kalau ada apa-apa, datanglah semula. Baik-baik ya. Bye. Nanti kita jumpa balik ya. Okay? So, berbalik kepada question tadi. Oh, tu ChatGPT. So, you guys yang belum try lagi ChatGPT sekarang tengah, I think paling advance lah kan. Sepanjang dia wujud dah advance lah. Tapi akan ada lagi yang satu lagi advance feature yang mana dia boleh communicate kita. So far paling advance. Ni paling advance lah. Boleh ada kawan bercerita kalau if you have problem and then if you stuck, tak ada idea apa semua, you can always find the ChatGPT. Kalau kau tak ada kawan, itulah kawan kau. So tapi berbalik kepada question tadi, actually kalau tanya saya macam mana kalau tak ada skill. Kalau tak ada skill, I think the skills tu kita boleh belajar pun. Macam to develop a skill sebenarnya we need to learn saja. Contoh, Tapi dia kena ada interest dulu. First, macam yang ChatGPT tu cakap lah tadi, I think ada betulnya juga. So discover benda-benda yang baru and benda-benda yang relevant untuk for this 21st century punya tu kan. Correct. So one thing yang tengah booming sekarang is actually the technology, the AI apa semua tu. Tapi kalau tak kena dengan minat dia pun tak boleh juga. So dia kena buat the assessment tu lah, self assessment. I think dia boleh buat macam selalu Prof Karim cakap, dia kata ada SWOT analysis on ourselves. So when we do SWOT analysis on ourselves, kita kaji kita punya kekuatan, kelemahan kita,
apa opportunity yang ada. So benda-benda tu dia akan membantu kita untuk lihat where we want to be and to put ourselves for the next coming years lah. I think that's what we can do lah dalam first step lah. Tapi kalau saya, cara yang paling senang is actually tanya diri sendiri what do you want to do in your life lah. Contohnya macam for example you want to help in education. So first you need to find lah siapa sebenarnya yang you nak bantu. So macam selalu saya cakap dekat all my circle semua, kalau nak buat PB tu always start with the who tu kan. Siapa, sebab daripada siapa tu lah kita dapat kembangkan few things yang kita boleh ke arah sana lah. And kalau bercakap pasal skill study tu, first actually macam contohnya kita attend class, dan bila kita attend class tu kita dapat knowledge lah. Itu the first step lah. So kita baru dapat the knowledge. So when we apply the knowledge, maksud dia kita tengah nak develop skills yang baru. Cara paling cepat is actually to teach people untuk nak dapatkan the skills tu. Contohnya macam hari ni you attend kelas Canva, the next week dia, bila tu you started untuk kongsikan the skills to others. Lepas tu kan ada orang tanya, ada orang minta pendapat saya juga. Dia kata saya rasa saya nak sambung sampai PhD lah, dia kata. Saya nak sambung PhD ni sebab saya nak, orang kata apa, wish bunyi tu. Saya nak sambung PhD sebab dia rasa macam itulah proses dia untuk jadi seorang lifelong learner yang boleh yang macam boleh buat bagi benefit pada orang lah. Saya question dia balik, kenapa kena sampai buat PhD? Sebab Tak boleh dia tak semestinya. Tak boleh You don't have to do. Suka hati lah kan. You don't have to have a PhD in order for you to be doing something to start helping others, empowering others. Untuk mastery things. Contohnya you want to solve a problem, tak semestinya sampai tunggu habis PhD baru nak solve the problem tu. Oh ya. Sebab sometimes problem tu dia memerlukan tindakan yang segera. Kau nak tunggu kau habis PhD, it won't solve the problem directly. Contohnya apa yang kita buat sekarang. For me, I don't find myself need to do, for example, PhD in education for me to be able to assist or solve problem in education. Betul tak? Yang penting ialah kita kena tambah baik kita punya kemahiran lah. Dan kemahiran ni lah yang kita boleh belajar sikit dan kita boleh stack kemahiran kita tu. That's why it goes back to being a lifelong learner doesn't mean that you have to do a PhD. Tapi kalau tak ada PhD, macam mana orang nak trust kita? Boy. Sekarang orang tak trust kau ke? Kau tak ada PhD lagi? Tak. Tak, itu saya pura-pura mewujudkan topik yang orang ramai akan cakap dekat kau. Maksudnya you don't need a PhD. As long the most important thing is and dia ada two different route in order for you to grow yourself. Satu, sama ada you nak memang jadi seorang yang specialist, yang memang dalam bidang you minat dalam bidang research, then okay, go for up to PhD, because PhD is always about research. It's doing research. But if let's say you want to, tapi PhD ada dua things. PhD by template or tu kita cakap kemudian. I don't want to talk about it right now. Okay, I'm not going to talk about it. But there is another one is actually without a PhD, that is where actually you're building your brand. You build your branding, so that capahan untuk membantu manusia tu lebih ramai, lebih besar. So supaya your research tu bukan sekadar di, yelah, maksudnya bukan sekadar di atas kertas je lah. Bukan. Maksudnya ini to be empowered lah. Ada dekat apa nama? Dekat library. Diletakkan di library. Orang tak kata tak library lah. Sekarang library pun tak ada printed out kan. Masih lagi lah. Adalah. Sebab tapi tak adalah. Orang tak print out journal paper lah. Oh, journal tak lah. Tapi kan buku yelah. untuk orang yang kau merapu sambil library ni pasal
Kita cakap pasal benda lain ni. Tak, kita cakap pasal PhD. kita cakap pasal lifelong learning tadi ni. Tak, sama juga PhD. Oh, tak boleh cakap Orang Nanti sekarang PhD tak ada tu dah. tak ada apa. Tak ada thesis. Thesis tak ada. Thesis semua online. Oh, dah tak perlu Tak perlu print out. apa? Ada setengah universiti tak perlu print out. Universiti kena hantar the hard copy. Tak ada. No, I think maybe in Malaysia still good. Tapi some places memang they just entirely Balik kepada lifelong learning. Okay. So, macam mana kalau orang tak ada skills, macam mana dia So, nak first step apa dia kena survive kalau first step is to explore new things. No, to understand himself dulu. Maksudnya first step dia kena self evaluation pada diri dia. Apa minat dia, interest dia. Kedua, that is where actually dia start pergi kursus-kursus. Tapi sometimes nak assess yourself tu is a bit difficult juga. Maybe it takes time, tapi at the same time dia kena start figure out lah kot. That's why actually kita dalam sekolah akademi kita buat webinar macam-macam. Menjual je kau. Betul tak? Kita buat macam-macam. Kita cuba explore many spectrum. Maksud dia to Kita allow untuk orang yang baru mencari-cari peluang dan ruang ni, ialah to explore. Aku minat lah AI. Aku minat lah Canva. Aku minat lah pasal mental health ke contohnya. Sebab contohnya macam end of this month kita ada, end of October kita ada khusus on mental health. Tapi I think the best thing is actually sebab orang yang I think your friend yang bertanya tu is someone yang dah, of course dia dah ada PhD and dia ada professional background dia. So one thing yang dia boleh buat is actually dia hanya perlu belajar branding. Satu branding, satu lagi the new technology tu dan combinekan dengan dia punya professional background tu. Tak semestinya dia kena tukar bidang macam kau kan engineering pergi education kan. So I think that's the best thing. Sebab dia akan lagi niche bila dia buat macam And tu. then dia akan lagi specialize dan dia akan needed lah kan. Contohnya sebab katalah background dia, kita ambil contoh lah background dia ialah dalam dia ni mungkin pensyarah engineering lah contohnya kan. Kenapa kita ambil engineering lah sebab saya background engineering kan. So dia pensyarah engineering, and then mungkin selepas tu dia kata macam kalau nak bagi kursus-kursus ni dia kena bagi kursus high skill punya kursus. And then punya bidang ni agak limited. Dalam bidang dia kata tak boleh nak mencapah. So saya kata sepatutnya it shouldn't be that way. For example, that kalau dia belajar sesuatu benda yang baru, macam kau cakap tadi lah, dia boleh integrate dengan apa yang dia belajar tu dan dia boleh find a new niche area yang dia boleh expand. Kan? Contohnya katalah dia ajar maksudnya kalau dia ajar engineering bukan sekadar student dia saja ataupun bukan orang dalam bidang industri dia saja, tapi dia boleh explore that untuk contohnya orang yang luar sikit daripada bidang dia lah. Itu I think that is something dia buat. Tapi apa-apa pun sebenarnya it goes back balik kepada finding nak tunjukkan dia tu stand out berbanding orang lain. That is where actually branding comes handy juga. Kalau kau tak ada branding, apa jadi? Tak boleh compete dengan macam orang saya ajar boleh Canva. jadi top of mind lah. Orang jadi macam ajar Canva kan. Semua orang, ramai macam orang ajar Canva. Dia bila dia buat macam tu, dia differentiate kan dia punya diri tu daripada kebanyakan lecturer yang sama background dengan dia lah. Penat betul cakap. Kata nak buat podcast ni memanglah kena bersembang lah. Panas. Okay, so satu before dia belajar new things, dia kena assess dia punya diri dulu, and then the second one is actually to learn a new things, and then lepas tu develop Dia explore lah, dia panggil explore new things. Develop that skills kan dengan mengajar orang, and then lepas tu bila dia ajar orang, dia akan
apa panggil dia akan get visible. Dia panggil istilah dia. So bila kalau tanya saya lah, kalau nak ajar orang ni tak semestinya is a one way way pula. It's like macam personal kan. Macam saya ajar kau kan, tak semestinya macam tu. Itu mungkin dululah. Sekarang kita ada kita ada social media, so we can always use the platform yang free. Sudahlah free kan, so kalau kita tak guna rugilah kan. Contohnya we sharing our knowledge about kita punya background yang kita very expert tu kan, so share dekat orang lain. So bila orang lain yang sama bidang dengan kita nampak benda tu and they feel that the content is valuable to them, so orang akan start untuk hebatlah lecturer ni. Contohnya macam orang cikgu nak belajar tentang TNL apa semua, and then you create a content how to do a problem based learning punya tu kan, cara dia step by step. So mesti orang akan appreciate benda tu. So bila orang tu nampak content macam tu, dia akan lama kelemahan tu dia akan wujud satu trust. Sebab kita keep consistent share that knowledge, and the knowledge yang kita share tu sangat valuable apa semua kan. So diorang dapat value daripada sana dan diorang pun share dekat orang lain. So the capahan BM saya betul capahan tu akan meluas lah. So dia akan membina satu network yang besar. So orang itu yang dia panggil sebagai ripple effects. Actually you are making a ripple effect. Ripple effect. So dia akan buka new opportunity for them. So contohnya macam macam experience saya 2-3 tahun lepas guna Carousel, share tentang Canva apa semua. I think kalau saya tak buat benda tu, I don't think boleh jadi Canva verified expert tu. Orang tak akan notice pun benda tu. Orang tak akan notice kita punya skill selagi kita tak showcase our skills to others. And macam tu lah, kalau kita simpan rugi kat kita. Exactly. So that's why dengan ilmu yang kita ada ni, sepatutnya kita kena usahakan untuk sebar luaskan, untuk kongsikan. Especially some of the knowledge tu are very technical. Contohnya lah, I think I would when it comes to education lah, pendidikan ni kan, benda-benda yang contohnya yang kita cuba sebarkan semua ni bukan benda baru. Contohnya kalau paling latest pun orang kata flip classroom for example, pedagogy flip classroom, it was developed in year 2000 kan, puluh tahun kan. Cooperative learning was in 1970s, problem based learning was in 1960s. Maksudnya benda tu dah lama, tapi benda tu hanya terperap dalam kalangan educationist yang buat research je lah. Dia buat research. Lepas tu cara penyebaran pula, bila kita gunakan bahasa tinggi, kita tak cuba laymankan konten tu, kita tak cuba santaikan konten tu. Santai. Itu yang menyebabkan many of us still tak tahu benda ni. Dan orang akan ingat macam, this is something new. When actually it is not new. Everything has been scholarly supported, ada evidence based. Tapi itu yang rasanya yang kita perlu buat. So some of you may find that I want to find new knowledge. You don't have to actually share about new knowledge. There are a lot of knowledges in the past as well yang tak dikongsi-kongsi pun. Yang tak disebarluaskan pun. Skill-skill tu tak di-upgradekan pun. So I think that is where actually the point that where you want to figure out. For example, right now kita ada AI. Boleh belajar. Janganlah semua orang nak fikir macam, saya nak ajar AI. Betul tak? Maksudnya setakat ajar AI in general, budak-budak pun boleh. sama juga macam kita ajar Canva kan. For example, like a lot of people are teaching Canva in general, as general. So that's why actually kita find new ways how to integrate AI tu tadi dengan bidang kita yang spesifik tadi. That one is actually just a tool sebenarnya. Exactly. Dan a tools kalau tak digunakan dengan benda yang sepatutnya pun tak bermanfaat pun. Betul. So I think dia kembali kepada the prior knowledge and the knowledge yang kita ada tu lah. Macam contohnya macam
cara nak prompt apa semua tu sebenarnya kalau if the person really know apa yang dia nak, dia tak perlu pun nak attend kelas, nak belajar cara prompt apa Exactly. semua tu. Sebab dia dah tahu dan dia dah ada prior knowledge dan dia boleh tanya one by one. Dia tahu apa yang dia nak. Orang yang ada masalah in term of prompting ni basically is someone yang dia tak tahu benda tu. Dia sebenarnya kalau kita kata Betul tak? prompting ni, it goes back to critical thinking kita. So Kan? kalau kita tak polish kita punya critical thinking, that's why actually kemahiran prompt kita akan rusty lah, akan berkarat lah. Kemahiran bertanya soalan sebenarnya. Yeah, Kemahiran nak, that's why bertanya soalan tu is part of critical thinking. Kita kena apa, tanya one by one, bukan on the spot kan. And then lepas tu of course lah kita cuba bayangkan kalau kau bagi arahan kepada orang, bagi arahan panjang and then tak spesifik pula tu, ataupun macam arahan yang macam kau tolong buat ni jap, buat apa, jadi AI would not give you the best output that you want. Dia kena, satu lagi dia kena faham kot the tools itself juga. Maksud saya dekat sini is like macam dia kena tahu ChatGPT tu sebenarnya dia macam mana dia beroperasi. Betul Kan? betul. Sebab dia kan melalui coding. So bila kita bagi dia 1000 patah perkataan, I don't think macam kalau kita bagi arahan 1000 patah perkataan, I don't think dia boleh. Dia macam Yelah tapi dia kena one by one kan. So macam kita ajar dia dahulu pun boleh apa semua. Sebab dia kan is like macam, is it machine learning kan? So that's why I would say, contohnya lah, I would give an idea. For example, maybe someone in dalam bidang finance ke, get to know about AI. Belajar AI ataupun dalam belajar Canva contohnya. Dua tools ni. Sebab apa? You can create something new out of those two. Contohnya sampai sekarang kalau orang minta, for example, for me to teach, can you teach us to do AI in finance? No, I'm not. I don't want to. Tak Katakan kena. sebab Tak kena dengan background. that Sebab is not my background. I can teach AI in general but not for finance, specific finance. Tapi kalau for AI on research, AI on teaching and learning, I would love to share about it lah. I can go detail and go deeper about that. So itu je sebenarnya bidang-bidang loophole yang sepatutnya orang nampak lah. The area yang dia boleh sebenarnya polish themselves. dia senang cerita is like macam kalau orang ramai teaching the tool saja, why not you explore new things, macam combine kan ataupun integrate with your background kan. Exactly. So sebab kita dah nampak sekarang orang duk share sekejap-sekejap AI semua untuk digital marketing. Tu banyak lah, bersepah lah sebenarnya. Sometimes Marketer macam marketer bash kau baru kau tahu. macam mana nak letak dekat apa, contohnya nak letak kat copywriting apa semua kan, benda-benda macam tu. There's a lot of people doing that. Tapi if let's say you find a very niche area and still use these particular tools, and then that is where actually you can make a lot of benefit out of that lah. That's what I believe lah sebenarnya. Kita cerita pasal lifelong learning, kenapa sampai AI pula? Tak lah, kita nak cerita pasal sekarang ni teknologi yang wujud sekarang ni, that is where actually we should take benefit as a lifelong learner. Tapi sebenarnya macam apa, kita pernah cerita tentang how people boleh jadi lifelong learner. Kan macam kita pernah sembang masa dekat mana tak, macam mana nak menjadikan ataupun nak mempengaruhi orang tu supaya dia jadi lifelong learner. Okay, based on my ni lah, dia kata ada beberapa benda kita kena buat lah. Jadi 3 benda. Yang pertama sekali ialah first thing first, when you have to explore yourself through micro credentials. Sekarang kan ada innovation sekarang ialah micro credential. Micro credential ni ialah where you learn short courses. Short courses tu you stack together and that's where you learn something new. Yang kedua ialah you benefit from technology. You use technology. For example, like contohnya macam guna Canva, guna ChatGPT ke. So, and all these AI tools are part of technology. So explore it. Yang ketiga, help yourself with community-based learning. Be part of the community-based learning.
So community based learning ni contohnya macam sekolah akademi kami. Cik. So that is where actually Tak nak gelak, nanti kena. that is where sebenarnya kita bantu orang untuk orang yang sebelum-sebelum ni. Sebab bila nak jadi lifelong learner ni, you ada satu keinginan sendiri untuk explore by yourself. Ya, itulah yang saya macam perasan sebab kalau orang tu dah jadi lifelong learner, sebenarnya dia tak perlu pun nak pergi attend kelas apa tu semua sebab dia ada apa panggil self-directed learning kan. Dia boleh self-taught sendiri. Yeah. Contohnya dia boleh spesifikkan benda yang contohnya macam okay, saya nak jadi businessman. So nak jadi businessman saya boleh belajar dekat YouTube. I can always ask the ChatGPT untuk nak buat BP business plan. Yeah. BP tu business plan bukan blood pressure. Tapi So that macam is where actually so macam dia boleh belajar melalui teknologi ni tau. Tapi benda tu is actually macam it's a skill. tak ramai orang ada keinginan untuk pergi ke arah sana. Dia sebenarnya benda tu is a skill. It's a skill. Self-directed learning is a skill. Oh ya. Yeah. And you need to learn that skill. Macam mana? You need to learn that skill. Jadi antaranya ialah you can scaffold yourself by making yourself orang kata apa? Consistently macam Seseorang yang boleh belajar. tahu. Macam apa you create the habit, contohnya macam setiap hari 30 minit membaca, 30 hari tengok podcast macam tu, something like macam tu ke? Some people would go for that. Macam contohnya macam yelah. Atomic Habits tu kan. Macam create some difference dia per buat day, dia punya something like that. dia buat dia punya rutin Exactly. lebih kepada tu kan. And then satu lagi bila I think I like the community based learning tu sebab the surrounding to the peers punya Exactly. tu kan. Kita sebenarnya bila kita buat community based learning tu, contoh macam sekolah akademi, contoh lah sebab tak ada nilai kan. Sebab that is where actually kita scaffold our learners. Yeah. Kita mewujudkan rasa keinginan dia untuk belajar. Itu yang paling penting sebab once dia dah ada keinginan untuk belajar, they can just go explore themselves. Satu lagi is actually the safe zone. Ya, dia punya Apa panggil? Zone selesa untuk nak belajar. Comfort zone lah. It's like macam safe zone untuk tempat, a safe platform untuk nak belajar. Tempat selamat. Contohnya untuk belajar. macam diorang tak takut buat kesilapan, they're willing to try a new thing. And kalau dia tanya pun contohnya tanya ada soalan bodoh pun dia lantak lah kan. Macam bukan soalan, there's no stupid question. So okay. So bila kita sebut pasal orang kata apa, community based learning ni, dia allow people to actually, bila dia orang rasa selamat, dia akan bukan sekadar belajar dengan the trainer itself ataupun orang yang mengajar dia, tapi dia belajar sesama mereka. It's considered as peer learning. Yeah. Peer supporting peers and so on. So I think what we have done, we have successfully connect people lah. Dia orang ni datang daripada merata-rata tempat, merata-rata background, and but then kalau kita tengok dekat social media sekarang, sama-sama dia orang lah komen. duk comment each other, give positive vibe to each other, which is something that we are glad that we be able to do that lah. That is something yang kita rasa macam bagus lah, dan hopefully selepas ni mereka akan berkembang dengan with their skills that they have learned lah, and lepas tu dia orang akan slowly they will get to become a lifelong learner lah. Orang kata what we call that tapi actually self-directed learner ni Don, dia sebenarnya kalau dia attend kelas pun dengan keinginan dia, that is also self-directed learner punya trait. So kita tak boleh kata macam contohnya hanya orang yang pergi YouTube sendiri hanya self-directed learner. Those who actually choose to come to our class, for example, choose to come and pay for the class, for example, that is also a trait of self-directed learner. Sebab dia tahu apa yang dia nak. Problemnya sekarang ialah orang yang tak tahu apa yang dia nak. Itu yang and there's a lot of people outside there actually yang tak tahu apa dia nak. Itu yang ada masalah tu, tak tahu dia orang punya strength apa semua tu. It's like macam dia tak tahu apa dia nak. Dia kata macam, and then lepas tu yang paling menyedihkan ialah dia pasrah dengan keadaan. It's go apa dia apa
the mindset tu? Fixed mindset. Fix Kena have dengan growth mindset. growth mindset. That is why actually kalau kita betul-betul nak nurture a lifelong learner ni trait dia mestilah seorang yang ada growth mindset. Acah excited. Padahal Aku tahu lah. Maksudnya they need to have that growth mindset. Sebab growth mindset ni adalah orang yang memang dia akan nampak sebenarnya whatever failures yang dia hadap tu sebenarnya adalah satu peluang untuk dia belajar. Peluang dia untuk improve themselves. Whatever things that happen to them, they are learning from it. Itu adalah orang yang ada growth mindset. Jadi, tapi kalau orang yang ada fixed mindset, ialah orang yang takut untuk ambil risiko. Takut nak buat ni benda ni, takut nak buat benda tu, takut. In case kenapa macam, you know, kenapa orang some people ada macam tu. tak, kenapa we should become a lifelong learner? Kenapa we should become a lifelong learner? Kau tanya, kau jawab sendiri. Tak, saya tanya kau. Sebab kau yang banyak cakap. Kau yang tanya, kau jawab lah. Tak Saya ada. tanya balik kau. Mana boleh macam tu? Boleh, tadi kau tanya balik saya juga. Oh, saya host. Kenapa? Kenapa kita kena be lifelong learner? Sebab at the moment, we are living in the world, we call it VUCA. Tahu tak VUCA? Tak tahu. Takkan tak tahu kot. Tak tahu. Kejap saya tanya ChatGPT saya kejap. Sabar ya, saya tanya saya punya AWEX dulu. VUCA is volatility, uncertainty, Oh, complexity, and I forgot another one. A is... Hi. Apa tak? Hello? Hello, how's it going? Tahu tak apa tu VUCA? VUCA VUCA world. Oh, maksud kamu VUCA. VUCA tu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Istilah ni digunakan untuk gambarkan keadaan yang sukar diramal dan sentiasa berubah dalam dunia perniagaan dan kepimpinan. Kelihatan kamu berminat dengan topik ni ya? Okay, itu saja. Thanks. Ambiguity. So bila kita sebut pasal VUCA ni, the world keep changing tau. The world keep changing and then kita punya skill tu dulu-dulu katalah contohnya kalau kita contohnya pilih jadi cikgu, kita boleh mengajar dengan benda yang sama je ulang-ulang balik. Tapi sekarang because of the thing change, teknologi berubah, The student pun dah berubah. student berubah, then you need to adapt to it. I think the characteristic of the student pun dah berubah. Betul. So bila kita tak memilih untuk jadi seorang lifelong learner, we are stuck actually. Dan Tu kita yang jadi kena- tak relevan. Tu yang kena let off tu. Ini yang kita let off tu. Itulah yang kita sebut pasal Jeng. Oh, so maksud dia sekarang dengan kewujudan pula. Kewujudan AI, maksud dia dunia bergerak dengan sangat pantas lah. exactly. Oh, okay. So nak tak nak, becoming a lifelong learner is no longer an option. It is a necessity. Satu keperluan. Alright. Tahu tak? Tapi how kalau orang tu hanya nak hidup relax saja dekat kampung? Is it a big problem? It's a choice. Okay. So It's a choice. tak jadi masalah lah kan? Terpulang pada dia lah. Kalau dia rasa itu dia dah selesa dengan apa yang dia ada dan dia tak nak ubah apa-apa, go ahead. I met some people who are like that. Dia rasa macam tak yalah. Saya nak Saya slow dah pace. saya dah jamin pencen dah pun. Dia kata, Okay, saya tak nak sentuh je ni. Bye-bye. buat apa saya nak berubah? Saya tak perlu ubah apa-apa. Relax sudah. Macam tu lah. Esok masih ada, bro. So there's Relax sudah, esok masih ada, bro. I mean orang-orang macam tu memang kita tak boleh nak ubah pun, kita tak boleh paksa pun. It's like an idiom, you can bring a horse to the water but you cannot force the horse to drink the water. Tapi I can change their belief. But you can reasoning to the horse why they need to drink the water. Ada saya pernah Kalau baca. horse tu faham lah. Ada saya pernah baca apa macam mana orang nak change belief orang. Contoh? Macam mana? Tak nak share lah dekat sini. It's a bit keras.
Tapi ada lah ramai dia is berkait rapat dengan psikologis lah. I think so. Maksudnya there is a possibility of Orang doing boleh mempergunakan ditwistkan orang punya pemikiran tu dengan psikologi. Okay, so berbalik pada topik lifelong learning, ada apa-apa lagi? Tak. Kita tak ada. Tak ada dah. I think Itu je lah kan. I want to make it clear for this episode is to understand for the audience, untuk orang yang menengok ni, to understand that lifelong learning is not an option anymore. Kalau tak ada orang tengok. Ada orang Tak tengok. kelakar lah lawak kau. Tak, tapi kalau tak ada orang tengok macam mana? Tak apalah, biarlah. Okay. So kalau ada orang tengok, nanti type dekat komen, Dr. Tadri, saya tengok awak. So lifelong learning is not an option. It's a necessity, and we already shared macam mana step by step that be able to bring you from seseorang yang rasa macam stuck and trapped into exploring something new. Oh, saya pernah ada that experience, berjaya mengeluarkan someone yang stuck dari hidup dia. Okay. Tapi biarlah saja itu tersimpan di dia. So we are done with this episode. Alright, so thank you very much everyone. Thank you for listening. Okay. Kita jumpa lagi di next episode. Episode Bye-bye. 3 untuk season 1.